united under this banner to raise awareness, ignite young minds, and pledge for a healthier, completely drug-free journey. To formally welcome our guests and officially set the tone for this grand event, I would like to invite on stage our respected staff members for the welcome speech. शाम महफिल से हर दिल को उजाला मिलता है, शाम महफिल से हर दिल को उजाला मिलता है, आप जैसे मेहमानों से हमें हौसला मिलता है। तशरीफ लाए आप, आपका बेहद शुक्रिया। तशरीफ लाए आप, आपका बेहद शुक्रिया। आपकी आवाज़ से हमारे इस मुहिम को एक नया रास्ता मिलता है। So please put your hands together and give a resounding round of applause for Mr. Sadiq sir. काबिल एहतराम सरपंच सर जो कि इस महफिल के चीफ गेस्ट हैं, रेस्पेक्टेड रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे लिए फख्र की बात है कि मुझे यहाँ पर बुलाया गया आप लोग का वेलकम करने के लिए। आई एम थैंकफुल टू माय स्टूडेंट्स हु हैव इनवाइटेड मी हियर टू हैव वेलकम फॉर यू पीपल। आप सब लोगों को पता ही होगा कि हम किस लिए आज यहाँ आए हैं। एक प्रोग्राम है जैसे हम सब जानते हैं कि हमारा समाज हर मोहल्ला, हर गली, हर गांव इस बुरी लालच में फंस चुका है। यानी प्रॉपर्टी जब्त की जाती है। जब छोटे बच्चे को हम देखते हैं कि जेल में हम उसको देखते हैं, और सोचे कि उसके माँ बाप की दिल पर क्या गुजरती होगी, किस प्यार से माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं। ये पैसे को क्या करता है, या वहाँ पोस्ट किए निकच आए पोस्ट, कम से कम अगर इस बात का हम ख्याल रखेंगे अपने घरों में, हमें मुझे लगता है कि हम Thank you so much for those beautiful, welcoming and inspiring words. Now we are moving forward. As we know, every great beginning bears divine blessings. किसी भी अच्छे काम की शुरुआत अगर अल्लाह के नाम से हो तो उसमें बरकत होती है। इस महफिल को ब्लेस करने के लिए और हमारे दिलों को सुकून देने के लिए I request Nazim and Atif of class 9 to come to the stage for the recitation of Holy Quran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطانی مردود کی شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ کے لیے جو ساری جہانوں کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم. جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین. جو قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم. وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام عطا کیے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے غضب کیا اور نہ گمراہوں کا. صدق اللہ العلی العظیم. بے شک جو اللہ کہتا ہے سچ کہتا ہے. Guide us all the right path and give us the strength to stand against the evils of society. Now let's add a touch of poetry to our program. Poetry ایک ایسا ذریعہ ہے جو سیدھے دل پر اثر کرتی ہے اور ریالٹی کو لفظوں میں بیان کرتی ہے. بالکل لال on the stage to present her views in the form of poem. مہمان خصوصی پروکار پرنسپل صاحب تو باقی استاد محترموں تو بیمیانو ٹاشو دوستوں کر تو میان طرف مائت اللہ لبر السلام قبول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بوز دن نش کرک زاں کشمیر کے گلالا. بوز دن نش کرک زاں کشمیر کے گلالا. یہ سکت چی سوالا سے سکت کر خیالا. بوز دن نش کرک زاں کشمیر کے گلالا. پھر واری ملچ کو دل اس کیا ضرورت گفل.
پروارِ منٛز قٲتِل أسۍ کیٛازِ روٗدِ غٲفِل سیوٚد سادٕ شُر پھسووُکھ درٛمُن سُگر سُچووُکھ تس سبٕز باغ ہووُکھ پٲلِش تہٕ کھیاونووُکھ پاگل پوٚتُس بنووُکھ یہ چھِ قتلٕچی مثالا بوز دِنہٕ نشہِ کرکھ زاں کشمیٖر کے گۄلالا مٲلِس چھِ ژےٚ پٮ۪ٹھ آش ماجے ژٕ چھُکھ أچھن گاش مٲلِس چھِ ژےٚ پٮ۪ٹھ آش ماجے ژٕ چھُکھ أچھن گاش عقلہِ یِنہ گژھی ناش شکلہِ لگکھ ژٕ بدہاش نشکُے بنکھ ژٕ عٲدی وتھنے ژٕ کۭتہِ دٲدی نشکُے بنکھ ژٕ عٲدی وتھنے ژٕ کۭتہِ دٲدی کڈنی تہٕ بِہِتھ عٲدی میادس تہٕ وۄنۍ زوالا بوز یِنہٕ نشہِ کرکھ زاں کشمیٖر کے گۄلالا ییٚمۍ ییٚتہِ الکوہل کُن تس پانسٕے چھُ پٮ۪ترُن ییٚمۍ ییٚتہِ الکوہل کُن تس پانسٕے چھُ پٮ۪ترُن پِروارِ منٛز یُتھ کوٚرُن ٲب تتھ گرس گٔے برکتٕے غٲب حدٕ روٚستُے بد دُعا گوٚو والدینن دِل ملالا بوز یِنہٕ نشہِ کرکھ زاں کشمیٖر کے گۄلالا ییٚتہِ مول موج اتھ چھُ موٗرن شُر ورگُلو چرسہٕ ژوٗرن ییٚتہِ مول موج اتھ چھُ موٗرن شُر ورگُلو چرسہٕ ژوٗرن غٲب آسان رٲژ راتس کتہِ بہٕ ژھارن کوٚت بہٕ واتس کُس چھُ دُشمن مایہِ منڈلیو مٲلِس ماجہِ چھِ جگرس گوٚد چرسہٕ ژوٗرس چھِ دایہِ بد سیوٚد سماجس ییٚمہِ اوٚن زوالا بوز یِنہٕ نشہِ کرکھ زاں کشمیٖر کے گۄلالا گرِ شُر درٛاو شامس دوٚپُن بہٕ گژھٕ نِشہِ مامس گرِ شُر درٛاو شامس دوٚپُن بہٕ گژھٕ نِشہِ مامس سِکریٹ شودا سمکھیوٚو سٲل گٔیے چرسہٕ دامس مٲلۍ ماجہِ ییٚلہِ نہٕ کوٚر غور أمِس گٔے کٲڑۍ کمزور راتھ اوس بڑِ بڑِ شور پشس لٲجِن مشالا بوز یِنہٕ نشہِ کرکھ زاں کشمیٖر کے گۄلالا لاگ پھہلے زبردست داغ لوٚگ گامہٕ شہرس لاگ پھہلے زبردست داغ لوٚگ گامہٕ شہرس ناگہٕ ہٮ۪تھ باغ اسہِ زول یلہٕ تروو ڈرگ کٕنن وول ناگہٕ ہٮ۪تھ باغ اسہِ زول یلہٕ تروو ڈرگ کُلن وول سماجس گوٚنڈ گنڈول تمیُک اسہِ چھا خیالا بوز یِنہٕ نشہِ کرکھ زاں کشمیٖر کے گۄلالا اسہِ چھِ ژھۄپہٕ بہٕ چھس حٲران اسہِ چھِ ژھۄپہٕ رونق چھِ حٲران سون مستقبل چھُ وٲران سون مستقبل چھُ وٲران ہمسایگی گژھِ نِباوٕنۍ پرٛٮ۪تھ شُرِس پٮ۪ٹھ نظر تھاوٕنۍ ہمسایگی گژھِ نِباوٕنۍ پرٛٮ۪تھ شُرِس پٮ۪ٹھ نظر تھاوٕنۍ یُس زہر کٔنِس سیوٚدُے پھٲسۍ داوٕنۍ سریام مکلی بوالا بوز یِنہٕ نشہِ کرکھ زاں کشمیٖر کے گۄلالا بوز یِنہٕ نشہِ کرکھ زاں کشمیٖر کے گۄلالا بوز یِنہٕ نشہِ کرکھ زاں کشمیٖر کے گۄلالا کشمیٖر کے جوانا کشمیٖر کے گۄلالا شکریہ Thank you, Ronak Bilal, for reminding us how precious life truly is. Now, we are entering the core segment. صدر محفل قابل احترام اساتذہ کرام معزز مہمان گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام آبرو بلال ہے آج مجھے ایک نہایت اہم اور احساس منشیات کا استعمال پر اپنے خیالات پیش کرنے کا موقع ملا ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے جو نہ صرف ایک فرد بلکہ پورے معاشرے کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے منشیات کا استعمال یہ ایک ایسا خطرناک ناسور ہے جو نہ صرف انسان کی صحت کو تباہ کرتا ہے بلکہ خاندانوں معاشروں اور قوموں کو بھی کھوکھلا کر دیتا ہے منشیات ایک خاموش زہر ہے ابتدا میں یہ وقتی سکون یا خوشی کا احساس دیتی ہے لیکن آہستہ آہستہ انسان کو اپنی گرفت میں لے کر اس کی جسمانی ذہنی اور اخلاقی ملاحتوں کو تباہ کر دیتی ہے منشیات کا عادی شخص اپنی تعلیم صحت عزت اور مستقبل سب کچھ دعوے پر لگا دیتا ہے بدقسمتی سے آج کے نوجوان نسل مختلف وجوہاتوں جیسے بری صحت ذہنی دباؤ ہے روزگاری اور تجس کی بنا پر اس لعنت کا شکار ہو رہی ہے یہی نوجوان کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں اور جب وہ منشیات کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں تو قوم کی ترقی بھی متاثر ہوتی ہے منشیات کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ والدین اپنے اولاد پر توجہ دیں اساتذہ طالبہ کی درست رہنمائی کرے اور نوجوان خود بھی اچھی صحت اختیار تعلیم اور مثبت سرگرمیوں کو فروغ دینا چاہیے تاکہ نوجوان اپنی توانائیاں تعمیر کاموں میں صرف کرے آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ منشیات زندگی نہیں تباہی کا راستہ ہے آئیے عہد کریں کہ ہم خود بھی منشیات سے دور رہیں گے اور دوسروں کو بھی اس لعنت سے بچائیں گے Thank you, Abu Bilal. ہم اگلی اسٹیج پر آئے.
speakers and participants. I am Amber Amreen and I am here to talk about a very important topic, that is Nasha Mukt Abhiyan. Nasha Mukt Abhiyan is a nationwide campaign that creates awareness among the common people. Nasha can be of different types such as alcohol, tobacco, nicotine, relationship and future. Eradicating the drug menace requires a collaborative, multidimensional approach. There is an important role of teachers, doctors, parents, and religious leaders. Teachers are the frontline pillars of the Nasha Mukt Abhiyan. They organize anti-drug lectures, rallies, essay competitions, etc. to educate students about the danger of substance abuse. Parents. The key roles of parents: monitoring changes in mood, friendship, daily habits, and give anti-drug message and teaching on morality into their religious gatherings. At last, I would like to say that stay healthy and stay away from drugs. Thank you. नशा मिटाता है इंसान को, नशा मिटाता है ईमान को। आओ मिलकर कसम खाए, बचाना है हर एक जान को। Now I would like to invite Ozak class from 12th for the speech. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Respected chief guests, SHO sir, judge, learned scholars, teachers, and my dear brothers and sisters, Assalamu alaikum to all of you. नशा पिलाकर गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी. गाफिल न हो खुदा से ये मिट्टी का ढेर है, गाफिल न हो खुदा से ये मिट्टी का ढेर है, ईमान जो गया तो फिर अंधेरी अंधेर है. Do not be careless before your creator, for this body is but a heap of dust without faith. And once faith is lost, darkness engulfs everything. Today, I, Adila Ismail, stand before you to address a quiet crisis creeping into our homes, into our youth and our ummah. The devastating epidemic of drug abuse. We often talk about external enemies, but the most dangerous enemy is the one we willingly swallow, smoke, inject into our own arms. Let's talk about the body. The body as amana, trust. Our life, our mind, and our health are not our own properties to destroy. It's not our own. They are amana, a sacred trust loaned us by the Allah subhanahu wa ta'ala. जिस जहर को तुम पीते हो, सच तो ये है कि तुम जीते जी मरते हो. लम्हाती सुकून के खातिर ए गाफिले इंसान, लम्हाती सुकून के खातिर ए गाफिले इंसान, तुम तो अपनी ही सांसों का सौदा करते हो. Every intoxicant is classified as khamar in Islam. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam explicitly stated every intoxicant is khamar and every khamar is haram. In Sahih Muslim, drugs do not just numb physical pain, they blind the spiritual heart color, paralyze the intellect, akal, and distance a believer from the remembrance of Allah. Now, let's talk about the root cause and its remedy. Why are our youth falling into this trap? Often it is loneliness, anxiety, peer pressure, or a spiritual emptiness. When the heart lacks the sweetness of faith. Thank you, Allah. Now, to guide us through this, we are highly privileged to have a true legal expert and a social champion with us today. I am deeply honored to invite our guest speaker advocate, Mr. Irfan Rashid, to the podium to share their invaluable expertise. मोहतरम जीज़त अशखास, जनाब SHO साहब व दीगर अशखास, हाज़रीन जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू.
मे सठा खुशी बह कर तुह बुथ कन कह चंद अल्फाज दोहरा बह तुह बुथ कन कशर पी वन बह ताकि तुह गो थोड़ा बहुत समझ यून कि यम प्रोग्राम मकसद छु क्या गडनिच कत मे वन कि युस यह सरकार नशा मुक्त अभियान चलो अमुक मकसद छु क्या तो आज जमा गमतन युस नशा मुक्त अभियान सरकार यह मुहिम चलो अमुक मकसद छु कि सोन युस समाज यह करोन बेदार यह करोन हुशार कि सन जवान कि जन सन जवान नशस मज मुबतला गमतन तिमन करोक बेदार तिमन दिमो जहनी यकीन दहानी दिमो तिमो कि चीजस मज तुम मुबतला छु गमतन अत कहन ति मुस्तकबिल तुहुंद कि नशे युस जन करान छु अगर खुदा न खास तो बह यह मिसाल तुह बुथ कन कि कह नफर अगर कह जुर्म करान कि तुम समाजिक हिस्से ये जीजत शख्स तह बिहत जन सन जवान नशस मज मुबतला ये जीजत शख्स तह बिहत जन मानि खुद बेहतर जानन कि सनिस समाजस मज सपदान छु क्या मानि वन मकसद यह कि युनुक मकसद यह कि यम जन सन समाज कह जवान कह कुन चीजस मज मुबतला गोमुत चाहे सह चरस चवान चाहे सह हेरोइन करान या शराब चवान सोन मकसद यह कि अस करो अमिस काउंसलिंग करोस कि अमि नशे सतन अकोई खानदान तबाह गछान कह बल्कि सोरी सोसाइटी तबाह गछान अम सत ओंद पोत माहौल अम सह तबाह गछान इसलिए यह सरकार की जिम्मेदारी कह कि वनो यह सरकार मुहिम चलोमच वनो पन्न अंद पत जवानन अंद पत लुकन कि नशा मुक्त अभियान हसा चलोमुत सरकार बल्कि तम समाजिक हिस्से सन जिम्मेदारी तह बनान कि वनो तुह कि न सन जिम्मेदारी अस पे कि जन नशस मज मुबतला गमतन सन जवान यम थवोक नशे नश दूर यम कित पे थवोक दूर यमन काउंसलिंग करें यमन जीजत शख्स यम जन अस बुथ कन बिहित समाजस मज यम जन जीजत शख्स युहुंद रोल तह सपदान कि यम वनन यमन कि नशे सत क्या गसान ये जन कि सोन कुरान तह अहादीस तह अवेलेबल अहादीसन मज तह लिखित कि नशे सतन हसा समाज सोसाइटी तबाह गसान लिहाजा फरमो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नशे सत हसा दम बे यूता यम किस्मुक युस कह नशे करान अम सम समाज तबाह गसान क्या बह वन तुम अगर खुदा रचिन कह जुर्म नबर कन करान चाहे सह चूर करान या एक्सीडेंट गसान या कुन किस्मुक कह जुर्म करान अम सकिस समाजस मज अकिस गरस नुकसान वातान बट युस नशे करान युस बाकियन तामत नशे वातनावान अम सोरे समाज सोन मुबतला गसान सोरे समाज मुबतला ये मौजूद यमो दित मे 5 मिनट वन खतर यम नशे गसान शुक्रिया जज़ाकल्लाह यमन वन बिचारन अंग्रेज यमन के यह समझ मे पत मिनट रिमाइंडर रोट कशर पे वन गड करना इंट्रोडक्शन सारी जानान कहें मीर फयाज नाव रिटायर्ड गवर्नमेंट एज इंचार्ज प्रिंसिपल स्टेज में बच्चन से ज़्यादा महत्व नशे की राह तबाही के सिवा कुछ भी नहीं है नशे की राह तबाही के सिवा कुछ भी नहीं जिंदगी पाओगे अगर इससे किनारा कर लो चरागे इल्म से रोशन करो दिल की दुनिया चरागे इल्म से रोशन कर दो दिल की दुनिया नशे की अंधेरों से खुद को गवारा न करो सरबराही महफिल प्रिंसिपल बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मुजगन गेस्ट ऑफ स्पीकर्स जनाब SHO साहब
सिविल सोसाइटी मेंबर्स, एडवोकेट साहब, डॉक्टर साहब, और सबसे अहम जो है वो हमारे बच्चे, आप सबको मेरी तरफ से सलाम। बकर कशर पे कत ताकि बच्चन ये समझ, सिर्फ जिक्र कत कर ज्यादा कर कहें। मे वन तो 2015 ये फी गरस मज वोतमुत यह नश वोतमुत बहुत वुचान तमाश सोनस गरस मज पान वुचान तमाश दपान दजिन ये गर वुचान मीनिस गरस तमाश डॉक्टर सब वुचान वकील सबनिस गरस तमाश मौलवी सब वुचान इमाम सबनिस गरस तमाश और सारी अकिस तमाश वुचान दपान हो गर दोद मे क्या वक्त वोत कि तमाम घर गए प्रत गरस वोत ये। पहले तो ये वालिदैन को सोचता था मेरा बच्चा है कहाँ है, मेरा बच्चा है क्या कर रहा है, मेरा बच्चा है किसके साथ है। क्या हम वालिदैन ने इस तरफ अपने बच्चों की तरफ हमने कोई तवज्जो दी? नहीं दी। हमारे इमाम साहिबान थे, नमाज पढ़ाना ठीक बात है, लेकिन इमाम साहिबान को देखना था मेरे मुक्तदी जो हैं क्या वो सही सलामत हैं, क्या इनके बच्चे सही सलामत हैं। मौलवी साहिबान को देखना था क्या हमारे जिस मस्जिद का मैं मौलवी हूं इस मस्जिद के सभी लोग सही हैं, इस मस्जिद के सभी बच्चे सही हैं। नहीं किया मौलवी साहब ने, नहीं किया समाज के लोगों ने। हैट्स टू जम्मू कश्मीर पुलिस। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2026 में इस अभियान का आगाज किया और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सही तरीके से इस चीज की जांच पड़ताल की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हर घर को सही तरीके से देखा किस घर में ये दीमक पहुंच गई है। हालांकि कहीं पर हमें इनके साथ नाराजगी भी हुई, लेकिन बचाव हमारा था, लेकिन ये हमारे लिए काम करते थे। हमें चाहिए था उस वक्त इनका साथ देना, नहीं दिया हमने। एक बासिती वालिदैन मैंने साथ नहीं दिया, एक बासिती ज़ियादत शहरी मैंने साथ नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने काम किया। लेकिन अब हमें समझ आ गया है कि हम कहां पहुंच गए हैं। अब हमें समझ आ गया है कि हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं। अब हमें समझ आ रहा है कि हमारे बच्चों की हालत क्या है। मैं एक मिसाल आपको पेश करूंगा। मेरा एक दोस्त था, अचानक तो इसको लोग ये देखने के लिए आगे खबरी और खबरी मां वन हे चीन बच्चन नी मे एक साथ रटस 50,000 ब्या हमसाय दपान हे चीन बच्चन नी मे 20,000 रपी। ब्या हमसाय दोस्त हे मे वन चीन बच्चे नी वुचान 2 लाख वटमत और मोल दिवान कलस टाप बह कत वन मोल दपान मे क्या हालत। मोल रटा माज ऐ पता ये चून बच कत शाम अगर बह ड्यूटी अगर बह बे कुछ जाए क्या कर। हालत ये पहुंची है कि बची आज पेवान करें। हमारी बेटियां जो है वो लंदन है, हमारी बेटियां जो है हमें उन पर नाज है, हमारी बेटियां जो है हम फख्र महसूस करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं बेटे हैं वो जाया हो रहे हैं। हमें चाहिए ये अब पुलिस तक महदूद नहीं रहा, ये गवर्नर साहब तक महदूद नहीं रहा, ये एडमिनिस्ट्रेशन तक महदूद नहीं रहा, बल्कि हमें चाहिए, हमें देखना ये है कि मेरा बच्चा है ये सुबह कहाँ जाता है, मेरा बच्चा है ये शाम को कहाँ जाता है, मेरा बच्चा है ये खाता क्या है, मेरा बच्चा है अगर इसके पास मैं कपड़े लाता हूं ये ब्रांडेड कपड़े कहां से लाता है, मेरा बच्चा है ये एक्सकर्शन गुलमर्ग पहलगाम कहीं पर जाता है किसके साथ जाता है।
जब हम पहले अपने घर की हालत बदलेंगे, जब हम अपने घर की हालत को सही तरीके से देखेंगे, उसके बाद हम अपने महल्ले को सुधार सकते हैं, अपने अपने गांव को सुधार सकते हैं, अपने शहर को सुधार सकते हैं, अपने समाज को सुधार सकते हैं, और उसके साथ साथ हम अपनी रियासत को भी सुधार सकते हैं और अपने मुल्क को भी सुधार सकते हैं। मेरी यही हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है सबसे ज्यादा वालिदैन पर, सिविल सोसाइटी के मेंबरान पर, मौलवी साहिबान पर। खाली न गवर्नर साहब कुछ कर सकता है, न हमारे SHO साहब कुछ कर सकता है, न हमारे डॉक्टर साहिबान कुछ कर सकते हैं, न हमारे वकील साहिबान कुछ कर सकते हैं। जब तक हमें इस बात के बारे में पूरी जानकारी न मिले, जब तक हम इसमें पहल न करें, जब तक एज ए वालिदैन हम अपनी जिम्मेदारी को न समझें, तब तक ये सब कुछ नहीं रहेगा, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, हम खाली हाथ रहेंगे। मैं आखिर पर एक शेर के साथ आपसे रुखसत लूंगा। जवानी कौम का सरमाया है, इसे संभाल के रख। वालिदैन और सिविल सोसाइटी से, जवानी कौम का सरमाया है, इसे संभाल के रख, नशे की आग से अपने गुलिस्तान को बचा के रख। शुक्रिया, शुक्रिया। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drug abuse is the use of illegal drugs Drug abuse is the use of illegal drugs or the misuse of legal prescriptions or over-the-control medications to get high and alter one's state or mind. It changes how the brain works to lead several physical, emotional, and social problems. What does it happen? People turn into the drugs for many different reasons, some of the most common causes including mental health. What should be done? Additional is the scarring disease of the brain, not a speaking to someone struggling with drug abuse or trying to guide or a younger person keep these key principles in mind. Speakers and my dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. یہ جو ابھیان ہے نشہ مکت بھارت، اس کے چلانے کا مقصد یہی ہے، جو یہ ڈیزیز ہے اس کی انٹینسٹی اتنی بڑھ گئی ہے، اس نے وبا کی شکل لی ہوئی ہے۔ سو وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں ایسے کمپینز سٹارٹ کرنے پڑتے ہیں، لیکن یہ جو وبا ہے، یہ جو وبا ہے نشے کی، ڈرگ ایڈکشن کی جو وبا ہے، اس کی کازز جو ہے ملٹی فیکٹورل ہے، ملٹی ڈائمینشنل ہے۔ تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں سوسائٹی کے ہر ایک شعبے سے مدد لینی پڑتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اینڈ اٹ اسٹارٹس فرام دا ہوم، گھر سے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے، والدین کو ہی، ہم والدین کا ہی ذکر کیوں کرتے ہیں کہ ایکچولی جو وائی وی آر ڈوئنگ دیز پروگرامس ان دا اسکولز، بیکاز یہ جو بچے ہیں یہ ولنریبل ہے، ڈرگ ایڈکشن کے ولنریبلٹی گروپ یہی بچے ہیں۔ تو گھر میں سٹارٹ ہے، والدین سے ہی، کیونکہ ان کو ہی نظر رکھنی پڑے گی اپنے بچوں کو کہ کیا ہمارا بچہ صحیح سے جا رہا ہے یا ان میں سے کوئی بیہیورل چینج تو نہیں آئی ہے، کوئی ڈاؤٹ فل ایکٹیویٹی تو نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں والدین کو دیکھنی ہیں۔ تو ہمارے سماجی کارکن جو ہوتے ہیں یا ہمارے ریلیجس لیڈرز جو ہوتے ہیں یا کیا سماج میں جو بھی یہ سوسائٹی میں ورکرز جو ہوتے ہیں،
उनको देखना है कि हमारे अराउंड जो जब तक हमारे यहाँ आते हैं तब तक इन सब लोगों का रोल है, देन हमारा रोल आता है। तो यानी ये जो ड्रग एडिक्शन है इसमें ये भी मल्टीफैक्टोरल काजेस भी है और ट्रीटमेंट प्लान भी इसी से स्टार्ट होता है। जैसे हमारे गेस्ट स्पीकर ने बोला कि रूट काज को ही देखना है हमें। क्या ये बच्चा घर में ऐसे अकेले छोड़ा गया, माँ बाप ड्यूटी जा रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, या कोई बच्चा जो किसी साइकेट्रिक इलनेस में पड़ा हुआ है उसको सही से ट्रीट नहीं किया होगा तो उसने इजी फॉर्म ऑफ ये ड्रग लेके उसमें नशे में मुब्तला हो गया। यानी ऑल रूट कॉजेस हैव टू बी आइडेंटिफाइड, that the way we can treat them। अब जब हमारे अब ड्रग एडिक्ट अपने आप को क्यों नहीं हमारे आगे क्यों नहीं आता है, क्योंकि वो स्टिग्मा जो इसके एसोसिएटेड है उसकी वजह से वो हमारे सामने सही से नहीं आता है। तो हमारी ये फर्ज बनता है कि इसको एक स्टिग्मा बनने नहीं देना है, अपने आप को वॉलंटियर करना है। अगर आपसे गलती हो गई है वॉलंटियर करना है। माँ बाप भी बहुत झिझकते हैं बच्चे को हॉस्पिटल लाने में, क्योंकि ये जो स्टिग्मा एसोसिएटेड है, ये स्टिग्मा को खत्म करना है। तो लोग अपने आप किसी भी स्टेज पे हो, इनिशियल स्टेज पे हो, क्योंकि यूजुअली हमारे पास आते हैं लास्ट स्टेज में जिनका ट्रीटमेंट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। इट टेक्स months to years to treat them। अगर वो पहले ही हमारे पास आ जाए तो उसका कंट्रोल करना बहुत इजी होता है। सो इस स्टिग्मा को हमें खत्म करना चाहिए। अगर वो खत्म होता है, लोग वॉलंटियर करेंगे, पेरेंट्स वॉलंटियर करेंगे और क्या नाम है सामाजिक कारकुन जो होते हैं वो नोटिफाई जल्दी करेंगे, तो उससे ट्रीटमेंट जो है जल्दी हो सकता है। और रहनुमाओं की जरूरत है इस भटकते दौर में, रहनुमाओं की जरूरत है इस भटकते दौर में, रोशनी लेकर चले जो अंधेरे दौर में। अपनी हिकमत से हमें नया रास्ता दिखाइए आप, अपनी हिकमत से हमें नया रास्ता दिखाइए आप, मुंतजिर है सब यहाँ तशरीफ लाइए आप। With these words, let's invite Maulvi Farooq on the stage to share their thoughts. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीद। के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। दाइस पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मेहमान, सरबरा इदारा जनाब SHO साहब, साथियों बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर तन तम तमाम चीज़ अगर ब्रोह कुन निशन वाज़ह गई यमो चीज़ों सतन यह समाज डिस्टर्ब गसान या इंतशार शिकार गसान, मगर आए दिन से वुचान कि कौमन हुन दारो मदार यमन जवानन पे नौजवान नस्ल वनकस सन तबाही हंदिस आखिरी दहानस पे वचम। अमिक वजूहत क्या तम ब्रोह कुन अत क्या तदारुक कर तथ पे कत करान। बहुत एप्रिशिएट करान मुकरम SHO साहबस यह प्रोग्राम बुलावन आव। अगर तन यम प्रोग्राम वनकस आम ये 100 डेज कैंपेन चलान एडमिनिस्ट्रेशन जरिए सरसै हिंदुस्तान मज खसूसन यह मज मुबारकस काबिल कत। अलबत्ता ग्राउंडस पे योतान जन कर्नच काम अत मज यह जिम्मेदारी यम इन खतर कह कंट्रीब्यूट हेकन कर। मे बासान तम लुक शायद यह जिम्मेदारी तिथ पे महसूस करान कि यम खतर यम बापत या यम ताकत सान यह मुहिम कामयाब हेकहाव कर। अम खतर मेस जहनस मज कह चीज आम बह कर
یتس تہندس خدمتس مز گزارش ساری برونٹ اس اس مزن اخ چیزا پٲدٕ گژھُن سُہ گٔیاو یہ سون اخلاقیات یم اخلاقیات کتہِ چھِ یِوان وٕچھو یم برٲیی یم گژھان چھِ یا یۄس یہ ناچٲکی گژھان چھِ یُس یہ انڈسپلن کریٹ چھِ گژھان أکِس سماجس منٛز اتھ پٔتۍ کِنیتھ چھُ وجہ آسان کہ اکھ شخص یُس نہٕ پننیو اخلاقو نش واقف آسہِ کینٛہہ سمٲجی طور چھِ أسۍ فیل سپدیمٕتۍ أسۍ چھِ بالکل ناکام سپدیمٕتۍ کہ سٲنِس سماجس منٛز چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ اخلٲقی زوال وٕچھنہٕ یِوان اتھ کیٛاہ چھُ وجہ اتھ چھُس بہٕ گۄڈنیُک وجہ سمجھان کہ أسۍ چھِ مذہبی تعلیمات یم چھِ بہٕ کرٕ نہٕ کانٛہہ خاص مذہب ییٚتہِ ڈسکس کینٛہہ البتہ بحیثیت انسان چھِ أسۍ تقریباً سٲری انسان کُنہِ نتہٕ کُنہِ مذہبس سۭتۍ وابستگی تھاوان مذہب چھِ اکھ رہنمٲیی مذہب چھِ اکھ پہچان مذہب چھِ أکِس انسانس انسان بننٕکۍ تِم گُن ہیٚچھناوان کہ اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان کہ یا ایُہا الناس اے انسانو انا خلقناکم من ذکر و انثی مےٚ ہسا کٔرۍمو تُہۍ أکِس مردس تہٕ أکِس خاتوٗن نِش پٲدٕ وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا یم کٔرۍ امہِ موٗجوٗب یم تُہنٛدۍ قبیٖل تُہنٛدۍ وَنٛڈٕ پٲدٕ تاکہِ تُہۍ پرزنٲیِو اکھ أکِس بنیٲدی طور چھُ اللہ تعالیٰ بڑٕ عظیٖم کتھ ونان خدا تعالیٰ چھُنہٕ کُنہِ جایہِ فخر کران بہٕ یژھٕ تُہُنٛد توجہ تُہۍ تھٲیِو ذہن اللہ تعالیٰ چھُنہٕ آسمان بناونس پٮ۪ٹھ فخر کران کینٛہہ زٔمیٖن بناونس پٮ۪ٹھ فخر کران کینٛہہ یم پہاڑ یم کُلۍ یم دریاو بناونس پٮ۪ٹھ فخر کران کینٛہہ اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان الرحمان علم القرآن خلق الانسان بہٕ ہسا چھُس رحمان یم قرآن ہیٚچھنو اور بنووُن انسان وہی انسان چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز شاہکار مخلوق أمِس متعلق ووٚنُن والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد لقد خلقنا الانسان فی احسن انسان بنو اسہِ بہتریٖن صافتس پٮ۪ٹھ گوٚو اللہ تعالیٰ چھُ اتھ پٮ۪ٹھ فخر کران یُتُے یوت ووٚن نہٕ اللہ تعالیٰ ہن اللہ تعالیٰ ہن ووٚن فرشتن دوٚپنکھ انی جاعل فی الارض خلیفہ مےٚ ہسا چھُ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ پنُن نایب پنُن خلیف بناوُن اور مگر فرشتو کوٚر اعتراض ییٚتٮ۪تھ چھِ علما تہِ بِہِتھ ییٚتٮ۪تھ چھِ زانن وٲلۍ بِہِتھ مگر تۄہہِ کتٮ۪ن ونہٕ بہٕ وٕچھو یہِ انسان کۭژاہ بہتریٖن تخلیٖق چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز فرشتو کوٚر اعتراض ووٚنہس خدایا اتجعل من یفسد ژٕ بناوہنا سُے یُس فساد تُلہِ ویسفک الدماء یُس خوٗن ریزی کرِ ونحن نسبح حالانکہ أسۍ چھِ چٲنۍ تصبیح کران ونقدس لک أسۍ چھِ چٲنۍ تقدیس بیان کران بدر فضر گوٚو اتٮ۪تھ آو سمجھ کہ خداے تعالیٰ چھُنہٕ انسان بناونس پٔتۍ کِنۍ مقصد محض مسجدِ منٛز عبادتٕے یوت کینٛہہ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ مقصد انسان بناونس پٔتۍ کِنیتھ تصبیحاتن ہُنٛد وردٕ یوتن کینٛہہ ذکر و اذکارٕے یوتن کینٛہہ سماجس منٛز أسۍ کِتھ کٔنۍ کرو نکاح أسۍ کِتھ کٔنۍ کرو خانٛدر أسۍ کِتھ کٔنۍ کرو باقٕے چیٖز اوٚتُے تانۍ چھُنہٕ انسان محدوٗد کینٛہہ بلکہ انسانس متعلق ووٚن اللہ تعالیٰ ہن مےٚ ہسا بنو انسان تاکہ أمۍ سٕنٛدۍ ذٔریعہٕ گژھِ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ عدل و انصاف قٲیِم اور انصافس پٮ۪ٹھ یوٚتانۍ أسۍ کتھ چھِ کران تیٚلہِ چھُ خۄداے تعالیٰ مقصد انسانس نِش کہِ یہِ گژھِ نُمایندٕ بنُن یتھ کایناتس منٛز کہِ حقیٖقی طور ییٚمہِ غرضہٕ ییٚمہِ مقصد خٲطرٕ انسان پٲدٕ آمُت چھُ کرنہٕ تِم مقاصد گژھن أمِس نِش پوٗرٕ گژھٕنۍ مگر افسوس المیہ چھُ یہِ چھُ انسان چھُ کران اور تٔمِس سۭتۍ زیادتی چھِ کران وجہ کیٛاہ چھُ وجہ کیا چھُ وجہ چھُ سمٲجی طور أسۍ ییٖتیاہ ناکام گٔمٕتۍ کہ دیندار گھرانُک بچہ چھُ أکِس تِتھِس دٲدِس أکِس تِتھِس بٮ۪مارِ منٛز مُبتلا أمۍ دیندار گھرانُک یہِ ذمہٕ دار چھُنہٕ بچس یِمو بُرٲیو نِش بچٲوِتھ ہٮ۪کان کینٛہہ یِتھۍ واقعات چھِ اَسہِ سماجس منٛز واریاہ لبنہٕ یِوان مختصرن ونہٕ بہٕ گوٚو مذہب چھُ ہیٚچھناوان اَسہِ اخلاقیات اَسہِ پزن پنٕنۍ اخلاق یِم مورل ویلیوز چھِ تِم پزن أسۍ سمجھٕنۍ اور دوٚیِم چیٖز یہِ مےٚ سمجھ اتھ معاملس منٛز کہ اَسہِ پزِ سارنٕے اکاونٹیبلٹی احساسٕچ ذمہٕ دٲری یوٚتانۍ نہٕ اَسہِ منٛز پٲدٕ گژھِ کینٛہہ اہن حظ ٹھیٖک چھُ گورنر صٲبن چلو کٔر شروٗع أکِس ہتس دۄہس کرو أسۍ کمپین ڈرگ ایڈکشنس خلاف یہِ چھِ اینٹی ڈرگ مہم چلان امیُک مطلب گوٚو 7 دۄہ گژھن کمپلیٖٹ تہٕ سٲنۍ ذمہٕ دٲری مۄکلے نہ امیُک مطلب چھُنہٕ قطعاً کینٛہہ بحیثیت ڈپارٹمنٹ چھُ ڈپارٹمنٹس چھِ کٲم کرٕنۍ یِمن چھُ باقٕے کامہِ تہِ بہٕ چھُس یہِ ہسا یہِ کیٛاہ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ بہٕ مےٚ چھِ حیرت گژھان بہٕ اوسُس اوترٕ بارہمولہ مےٚ ووٚن تَتہِ تہِ أکِس بٔڑِس مرکزس پٮ۪ٹھ کہ گورنر صٲبس پیٚو آز یہِ حکوٗمتی سطحس پٮ۪ٹھ یہِ سٔرکیوٗلر جٲری کرُن کہ یہِ ہسا یِتھ کٔنۍ ڈاکٹر صٲبن ووٚن یہِ چھُنہٕ محض نشے یوت کہ بلکہ یہِ چھُ بٮ۪مارِ ہٕنٛز شکل کٔر أمۍ بلکہ بہٕ وَنہٕ یقیٖن سان یہِ چھِ اکھ سُہ بٮ۪مٲرۍ یتھ علاج چھُ مگر ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے
اچھے تم ریہیبلیٹیشن سینٹرز کھڑا کریں اچھے یہ کام کمپین یہ مضبوط بناؤں کہ گراؤنڈس پہ گھو یہ ثابت دن کر بیمار کنٹرول ہکان وچ اگر یہ ونکس کینسر ریشیو دہ کھت دہ بڑھنی کم گھان کی مگر اچانک کن جائے کن سات ایڈورٹائز کھانا ریل گھان سوشل میڈیا پہ وائرل کہ کینسر درو علاج سارے کن گھان کھڑا اما سنا اس سورس ام خاطر استعمال پی کر یہ پونسن استعمال کرو یہ علاج حاصل کرنے یتھے پہ ونکس تمس أکس امیک ڈرگ ایڈکٹ ڈرگک شکار گومت بچہ کن جائے بہ گوس امہ مصیبت نش بچت ہیکن سہ یژھان کہ بہ گوس ام نش ام مز نیرن گو یوتان بہت قوم بہت سماج یم ذمہ داری قبول کرو پنس پانس پہ کہ گھو سماجی طور پنہ زندگی ہند اخ حصہ بناون کہ سماجس مز یم تہ برائی یم برائی رکاؤ خاطر یم تہ ہتھ گڑ یم تہ ہتھیار یا یم تہ طریقہ کار اختیار کریں تم پزن اس کریں نمبر زٕ گژھِ اسہِ منٛز یہِ احساس آسُن کہ اما سنا ییٚمہِ زندگی پتہٕ چھُ تقریباً مذہبن منٛز تہِ چھُ یہِ تصور کہ ہندوازمس منٛز چھُ کہ اگر ہسا انسان مران چھُ اگر یتھ منٛز غلط اوس یتھ زندگی منٛز دویمس جنمس مز یہ بدل مخلوق سن شکل من اور ان نزدیک یہ مخلوق ساری پہ بدتر سور خون باقی چیز ان بڑ بر نظر وچان یہ سا یہ دویمس جنمس مز تک صورت وجہ کیا وجہ ام یت زندگی مز آسان غلطی اس نے اس زندگی میں وہ گناہ کیے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے دوسری زندگی میں یہ انسان کی صورت میں نہیں آئے گا اتھے پہ اسلام مز اللہ تعالیٰ فرمان اگر یت زندگی مز تھی بحث انسان انسانی ویلیوز تمن قدر و قیمت تھوت پن مقصد سمجھو اور سماجی طور پہ یہ ثابت کرت کہ انسان اکس انسانی سماجس مز ہیکہ قطعا زیادتی ثت کی ظلم بربریت ثت کی بے حیائی یا باقی تم چیز ثت کہ یم سن سماج زخ واتان اس مز گھس احساس آسن پگہ بیس جائے جواب سنس ایس ایچ او صوبس پنس ڈی ایس پی صوبس نش یا ایس ایس پی صوبس نش جواب دن ہیڈ آف د ڈپارٹمنٹ جس ادارہ یمن تہ پن بروچمن یہ سا یہ آفیسرن نش جواب دے اس تہ پہ جواب دے سمجھن پن پان پگہ اس کن بڑس عدالتس مز کھڑا گھن یہ حاکم اللہ تبارک و تعالیٰ تاکہ یہ پرسن اکس ذمہ داری متعلق توے نبی رحمت اللہ بکر مختصر نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان کلکم راعن یہ سا ساری ذمہ دار وکلکم مسئول عن رعیتی پرت کس اکس یہ پن ذمہ داری متعلق امس مالس تہ یہ پرسن اس مول امس بچس پرت کھانا فیسلٹی میسر تھاوان مگر احساس چھس نا مثلا بہ ما دم سیر امس بیگس نظر ام سندس بیگس مز ما تیُتھ چیز یم ام سن زندگی تباہ کرمت یا اگر بہ آج ٹریکنگ یہ سا یہ گھان آج چکرن گھان سن جوان اکثر کم از کم تھاو والدینن یہ ذمہ داری اما سنا امس بچس ست رابطہ منقطع کرن کی بیاکھ مصیبت چھس بہ لبان سماجس مز آج بچ بنیمت بچہ بہران پن جذبات مالس نش ترت ماجہ نش ہیکان ترت یم کس نتیجس مز بچہ امس مالس ماجہ نش دور اس پہ اخ فرینڈلی ماحول یہ سا یہ اختیار کرن اتھے پہ بیس اساتذہ تہ ان تہ پہ بچن ستن سہ ماحول آو عام میں چونکہ پتمو وريو پہ ات پہ کام کران مے نشن تم بچہ دپان اس کن سبجیکٹس مز کھانا مارکس اڑ بچہ آسان یتہ سینسٹو یتہ حساس اگر ان سر ون یتھ سبجیکٹس مارکس کم امیک نتیجہ نیران یہ باقین ستن پن معاملات شیئر کران کی نتیجہ نیران یہ پن پان ژٹان سماج نش کٹس مز پن پان بند کران اکس دہس دون دہن ژون دہن یل کٹسی مز روزان پتہ امس کس غلط صحبت لگان یم کس نتیجس مز یہ پانس ریلیف دن باپت ون ام ست میلی ے سکون مگر یہ کمیک شکار گھان یہ تک یم ساری بچہ عادی گھان یہ سا یہ شوقن کی بلکہ تعداد ات متن سہ صحیح گائیڈنس ملان یمن ستن والدین روابط مالس فون چلاونس سن ٹائم یہ سوشل میڈیا تہ چلاوان یہ پن پان انگیج تھاوان مگر بچس ٹائم دان کی پن بچن ست سہ ماحول کریٹ کران کی یم کس نتیجس مز ام سن بچہ بہتر ہیکے بنت نمبر 2 ون بہ بیاکھ اہم پوائنٹ بہ کر پہ اتفاق اور آل گمت ساری لا قانونیت شکار یعنی اس قانون کا پتہ اتھ
थोड़ा ऐसा बेअदबी करान पन्न यमन ये हसा ये दोस्तन ते यम कानून जानन वल खास कर युस लॉ एंड ऑर्डर वनकस मजबूती सान पुलिस डिपार्टमेंट वनकस अप्लाई करान यमन तुस गुजारिश करान बह समझान ये प्रोग्राम गसान महज सान स्कूलन तक महदूद रोजन कह बल्कि तुथ सेटअप तुथ माहौल गे क्रिएट गसन कि रेतस मज 4 जुमा जुमा क्या महदूद कर खातर कि गेस्ट स्पेशल गेस्ट इस हसा यह लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट या कानून जानन वल सन माहिर या एजुकेशनिस्ट तम कम अज कम इन चीजन मुतलिक प्रत जुमा कम अज कम रेतस मज अकिस जुमा पे अवामस ब्रोट कन पॉलिसीज त्रावान यमकिस नतीजस मज सोन कौम अवेयर अमे हवाल ग लाकानी दो खुद शिकार गसान एडमिनिस्ट्रेशन पन रोल निभावान पुलिस डिपार्टमेंट पन रोल निभावान ये कोर वनकस हायर सेकेंडरी फराहम सन सरबरान यम पन रोल निभावान वुन बस ये मोल सब पन रोल निभावान बस ये मस्जिद इमाम सब रोल निभावान बस ये गामुक यूथ सब रोल निभावान इन चीजन नजर दिन और अमिक हवाल सारी सोसाइटी पन्न जिम्मेदारी अंजाम दिन तवे वोन अल्लामा इकबाल यही वनान कि शारस अंदर अल्लामा इकबाल अफराद के हाथों में है अकवाम की अफराद आसन मुस्तहकम ये सन दिमाग आसन मुस्तहकम ये शौरी तौर कौम बेदार इंसानी समाज बेदार तेल हेको कुन तूफानस मुकाबल हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा ये ईता जिम्मेदारी मोहतरम SHO साहबस मोहतरम प्रिंसिपल साहबस बाकी साहबन ईता जिम्मेदारी इंडिविजुअल इनफरादी सतह पे सारे पन पन्ने हिस्से जिम्मेदारी अंजाम दी अल्लाह ताला करे मदद रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउस सलाम ये मुहिम मजबूत बनाने खातर पजन गाम सतह पे जिम्मेदार थे मसाजिद कमेटी महल जात कमेटी मिसाल बह दिम पे गाम सजेट मिसाल ब्रो काल पे करीबन 2004 पे ड्रग बंद कटाई मुहिम प्रत वरी शुरू कर प्रत वरी ये जिम्मेदार कि पन्ने चंदुक लगित अब्दुल मजीद साहब पन्ने चंदुक लगित ये मुहिम कामयाब बनाने खातर बाकी जवानन इनवाइट करान और अंद पकिस पन्निस जुरिडिक्शन सारसी अंद पक या अद्वियातन इस्तेमाल कर बंद खत्म करान या अगर बासा यह गो कुन जायन गोड तम सात अमिस कटाई पे खसूसी तवज्जो दिवान समाजी तौर पर अमि हवाल इस मुहिम चलाने ताकि डिपार्टमेंटन पे पे तूत जोर कि रोजो अमि खतर मुतहरिक तो मुनज़्ज़म अल्लाह ताला कर इंशाअल्लाह फजल करम रब्बना A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. Honorable Principal Sir, respected SHO Sir, distinguished guests, scholars, and our advocate Sir, my beloved judges and my dear audience, a very fantabulous afternoon to all of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I'm Mantaha Muzaffar from grade 9 and today I feel privileged to stand before you to talk about a very serious issue. An issue that has affected our young generation very badly. It has affected our youth generation, our future generation. Yes, I'm talking about the drugs. Before starting, I want to ask you a question. Can anybody tell me what is drugs in your own words? Can anybody tell me? आप में से कोई मुझे कह सकता है कि ड्रग्स क्या होता है? Okay, let it be. अगर मैं अभी यहाँ पे अगर ऑडियंस में से कोई जवाब दे भी देता तो उनका जवाब होता कि ड्रग्स एक बुरी चीज है, ड्रग्स एक एडिक्शन है. Absolutely, that's correct. लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं था. That wasn't my question. मेरा क्वेश्चन था ड्रग्स असल में होता क्या है? आजकल हम जो है और नशा हो रहा है जो फिर सब पीता है वो पागल Absolutely correct. That's correct answer. ड्रग्स जो है अगर हम सिंपल वर्ड
वर्ड्स में कहे तो ड्रग्स एक ऐसी चीज है, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसको डेली यूज करने पे हमारा ब्रेन का मैकेनिज्म, हमारी बॉडी का मैकेनिज्म पूरा हिल जाता है, पूरा मैकेनिज्म ही बदल जाता है। अगर हम अपने कश्मीर की बात करें, हमारे कश्मीर को पिरवर कहा जाता था, isn't it? लेकिन अब ये वो पिरवर नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं रही, क्योंकि हम आए दिन अपने कश्मीर के बारे में ड्रग्स के रिलेटेड बहुत 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 सारे केसेस सुनते रहते हैं। अब जो ये ड्रग्स है, इसके कॉजेस क्या है, इससे होता क्या है? ड्रग्स से हमें पता ही है हमारे लिवर्स खराब हो जाते हैं, इससे डेथ्स भी हो जाती है, लेकिन कुछ एक ऐसी डिजीज है जिनके बारे में मुझे भी नहीं अभी तक पता था, शायद आप लोगों को भी ना पता हो। जब कोई बंदा ड्रग्स कर लेता है, उसके बाद कंटिन्यूसली करने के बाद उसकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो खराब हो जाती है। फिर जो है वो कुछ ड्रग्स की किस्म है, जैसे हिरोइन है, केकॉन है, कैनाबिस है, उनमें से कुछ टाइप्स है जो सिरिंज के थ्रू किए जाते हैं। जब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ जाती है, वो क्या करने लगते हैं, वो उन सिरिंज को दोबारा से दोबारा यूज करने लगते हैं, यानी यूज एंड सिरिंज को जो है यूज करने लग जाते हैं, जिनकी वजह से उन्हें एड्स, हेपेटाइटिस, HIV होने लग जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके रीजंस के बारे में कि ड्रग्स जो है ये लोग क्यों करते हैं, व्हाई दे आर टेकिंग ड्रग्स। पहला रीजन है पीयर प्रेशर एंड क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी में कि कुछ लड़के जो है उनको लगता है कि मुझे ड्रग्स करने से मैं कूल बन जाऊंगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट। लेट मी टेल यू, ड्रग्स डजंट मेक यू कूल, दे मेक यू फूल। या आपको कूल नहीं बल्कि फूल, बेवकूफ बनाता है। ड्रग्स आपको वक्ती तौर पर सुकून दे देता है, बट विद टाइम जब आप इसके एडिक्ट बन जाते हो, आपको पता चलता है कि आपने क्या खोया है, आपने किस चीज का इस्तेमाल किया है। दूसरा है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर में क्या आता है, जब आपका बच्चा गलत फ्रेंड सर्कल में पड़ जाता है, वो क्या करने लगता है, उसके फ्रेंड्स इसको बोलते हैं करो तुम भी एक बार ट्राई। हम करते हैं ना, अकेले ट्राई करने से क्या गए, हम थोड़ी तुम्हें बोल रहे रोज रोज करो, एक बार ट्राई करो, बस एक बार, तुम एक बार ट्राई करो, जैसे तुम हवा में गूंजने लगोगे। और फिर जब वो हवा में गूंजता है, उस एक बार ट्राई करने से वो बार बार करने लगता है। जब बार बार करता है और उसका एडिक्टेड बन जाता है। अब दूसरा रीजन है फैमिली का प्रेशर। पेरेंट्स जो है, यहाँ पे मौजूद कुछ पेरेंट्स भी होंगे, उनको पता है कि हम कैसे अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करने लग जाते हैं, उनको कैसे प्रेशराइज करते हैं। जैसे बाबा बोलते हैं कि उसके बेटे ने तुमसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए, उसको 95% आए, तुम्हें 70% ही क्यों आए? उसने वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई किया, तुमने क्यों नहीं किया? चावल मेन वो अच्छा खतर पारान मगर तुझे तुम वही है कहां करे उनसे नेची को एक सी अटेम्प्ट इसमें कंप्लीट तम किस कहीं को से कैसे कुछ में करे। अरे भाई, सब में डिफरेंट एबिलिटीज होती है, डजंट मीन कि कोई एक बार में कर ले, कोई 10 बार में कर ले। क्या पता आपका बच्चा उससे ज्यादा काबिल हो। जब दूसरा रीजन आप उसको बोलते हैं कि वो डॉक्टर बन रहा है, आप भी डॉक्टर बनो, हमारी पूरी फैमिली इंजीनियर से भरी पड़ी है, तुम्हें क्यों डॉक्टर बनना है, तुम भी इंजीनियर बनो, तुम्हें क्यों डॉक्टर बनना है। दैट डजंट मीन, अल्लाह ताला ने सबको डिफरेंट एबिलिटीज दी है, अल्लाह ताला ने सबके पास डिफरेंट क्वालिटीज दी है। अगर कोई डॉक्टर नहीं बनना चाहता, कोई बात नहीं, प्रेशराइज मत करो। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों के लिए सपोर्टिव बने, उन्हें उनके हर डिसीजन पे, हर वैल्यूएबल, हर रीजनेबल डिसीजन पे सपोर्ट करे। अगर आपका बच्चा डॉक्टर नहीं बनना चाहता, कोई बात नहीं, जो वो बनना चाहता है उसे फिजिकली सपोर्ट करो, उसे मेंटली सपोर्ट करो। अब हम करेंगे बात इसके बारे में कि अब अगर आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि आपका बच्चा ड्रग एडिक्ट है। जब आपका बच्चा घर आता है, वो आता है जाके अपने कमरे में बैठ जाता है, आपके साथ वो इंटरेक्शन नहीं करता, अपने पेरेंट्स से दूरी बनाने लगता है, अपने पेरेंट्स से दूरी बनाने लगता है। आपने जब आप उसको बोलते हो बच्चा हमें आज ना नहीं हल जाए, बोलता है भैया ना आज की मुझे, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पढ़ना है। क्या पता वो सच में पढ़ ना रहा हो। अगर रूम में बैठा है, वो क्या कर रहा है वहां पे, आपको नजर देनी है ना कि वो कर क्या रहा है, वो सच्ची में पढ़ रहा है उधर की क्या कर रहा है। आपका बच्चा दिन भर कहीं था, कहीं ट्रैकिंग पे था, पिकनिक था, दोस्तों के साथ घूम रहा था, आपको पूछना है ना अपने बच्चे से आप कहाँ थे, अगर आप गए घर से बाहर थे किसके साथ थे, क्या किया वहां। आपका बच्चा आपसे कंटिन्यूसली पैसे मांग रहा है, बहुत बड़ा अमाउंट मांग रहा है, बहुत ज्यादा बड़ी रकम मांग रहा है। अगर वो कोई रीजन बोल रहा है, उसके पीछे जाओ, पता करो कि क्या सही रीजन है, क्या सच में इसको इसी काम के लिए पैसे चाहिए। फिर आता है तीसरा, अब हम करते हैं बात कि अब अगर कोई ड्रग एडिक्टेड है उसको हमें कैसे ट्रीट करना है। हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज के लोग, अभी आप लोग ये एक्सेप्ट नहीं करोगे बट आई नो इट, आप सब ये खुद जानते हैं कि जो आपको लगता है जो बंदा ड्रग एडिक्टेड है, आप उसके साथ इतना इल मैनर ट्रीट करते हो। अगर मैं हुई, समझ लो मैं ड्रग एडिक्टेड हूँ, आप लोग मेरी ओर देखना भी गवारा नहीं करोगे, बोलोगे ये नशेड़ी है, ये ड्रग्स करता है, इसको छोड़ दो, इसके साथ दूर हो, इसके साथ बात मत करो। वो अल्लामा इकबाल कहते हैं ना कि नशा पिलाकर गिराना तो सबको आता है,
कि नशा पिलाकर गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है जब गिरते को उठा ले साकी। आपको उस बंदे के पास जाना है, उससे पूछना है व्हाई आर यू यूजिंग ड्रग्स। वो पहली बार में नहीं बोलेगा, दूसरी बार में भी नहीं बोलेगा, तीसरी बार में तो बोलेगा ना। उससे पूछो रीजन क्या है, वो क्यों ड्रग्स यूज कर रहा है। अब अगर ड्रग्स यूज कर रहा है उसको समझाओ ये चीज गलत है। और यहाँ पे बैठे तमाम लोग मुसलमान ही होंगे, तो मैं अल्लाह ताला ने क्या कहा है, अल्लाह ताला ने ये जिस्म हमें जो है दी है एक अमानत के तौर पे दी है। हमारा फर्ज बनता है कि हम इस अमानत की हिफाजत करें। हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम इस अमानत की खयानत करें। हमें चाहिए हम अपनी जो हमारी जो है ना अपनी सोच को, इस सोच को स्ट्रांग बनाए। SHO साहब and all their teachers and my dear students, अभी यहाँ पे मौलाना फारूक साहब ने कहा था, करना चाहूंगा, जो कि बहुत ही बुरे हैं। शायद ही आपने ये चीजें आज से पहले कभी ना सुनी हो जो मैं आपको आज ड्रग एडिक्शन के बारे में बोलना चाहता हूँ, और खास तौर पर स्टूडेंट्स को, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के। मैं आए दिन कोर्ट में ये केसेस देखता रहता हूं, ड्रग एडिक्शन के केसेस देखते रहते हैं हम, लेकिन यकीन मानिए जितनी बुरी हालत मैंने उन फैमिलीज की देखी है जिनके बच्चे ड्रग एडिक्शन में मुलव्वस हैं, उतनी बुरी हालत मैंने किसी भी केस में नहीं देखी। ये इतना सख्त कानून है कि कल को अगर आप पढ़ के कुछ नौकरी करना चाहें, चाहे प्राइवेट जॉब हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे आप फॉरेन जाना चाहें, आपके पासपोर्ट पे दाग लगेगा, आपके कैरेक्टर पे दाग लगेगा। आपको ना गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ना प्राइवेट जॉब मिलेगी, और ना ही आप अब्रॉड जा सकेंगे नौकरी के लिए। हमारे क्रिमिनल लॉ में वो कहते हैं कि हर कोई मुल्जिम बेगुनाह है जब तक उसके खिलाफ जुर्म साबित ना हो। लेकिन इस NDPS कानून में थोड़ा सा उल्टा है। इसमें ऐसा है कि जो पकड़ा गया वो मुल्जिम है जब तक कि वो बेगुनाह साबित ना हो। इसमें जमानत नहीं होती, आपकी फैमिलीज की, आपकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज, कार्स, हाउसेस, एसेट्स सब सीज हो जाते हैं। आप अपने माँ बाप को शर्मिंदा करते हैं, वो सर उठा के चलने के लायक नहीं रहते। तो मैं आपसे कहता हूं, तो इन सब चीजों से अपने आप को, अपने माँ बाप को, अपनी फैमिलीज को रुस्वा होने से बचाएं। आप स्टूडेंट्स हैं, आपकी हाथ में किताबें अच्छी लगती हैं, फुटबॉल, बैट्स, ना कि हथकड़ी, जो कि NDPS में चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, मर्द हो, लग जाती है और जिंदगी भर का दाग लगा देती है। उम्र भर आपकी हयात में कोर्ट की फाइल्स होंगी, घूमते फिरेंगे, आपकी फैमिलीज को घूमती फिरेगी, जमानत नहीं मिलती, और जब सजा मिलती है 15 साल की जेल, 20 साल की जेल मिलती है। तो हमारे इस्लाम ने भी नशे के बारे में कहा है कि ये हराम है। एक तो ये हराम है, और उससे बड़ा कि ये हम अपने आप से और अपने वालिदैन पे जुल्म करते हैं कि इसकी लत में चले जाते हैं। तो अल्लामा इकबाल ने इसके बारे में कहा है, और स्टूडेंट्स के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। और इसी जुमरे में, इसी एजुकेशन से हम अपने कश्मीर को नशा मुक्त बनाएं। थैंक यू। Thank you, sir. Now let me call Maulvi Ghulam Muhammad Tariq Saab to share their views. الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر أم الخبائث. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ نقشوں کو تم نہ جانچو، لوگوں سے مل کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے۔ پیشین حالت پہ تشریف فرما پرنسپل صاحب، قابل قدر SHO صاحب، وکلاء حضرات، باقی امزن گیسٹ سپیکرز، علماء شبہ تشریف تھائیس اور اساتذہ حضرات اور عزیز طلباء و طالبات اور محترم بزرگوں اور دوستوں،
दिल च उम्मीद कर रही हो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असल मामल ये मिजन मे तोरमुत फिक्र रट वलिस और शेतरान वजह नंदिस बहज ओरेटर आने के साथ तलख तजुर्बस मज सह कि वनान एजेंसीज वनान आम इंसान वनान उलमा तनान दपान ड्रग्स मगर जन अमुक रूट काज तथ क्या पत कन असल तथ एजेंसीज करो दरखास्त या इन तन सोसाइटी अहम इंसान इन्फ्लुएंशियल इंसान असर रसूख वल तिमन पज अत पे गौर कर कुछ दर्जस मज कि असल गठान क्या और अत क्या अवामिर अत क्या अवामिल अत क्या मुहर्रिकात तो तथ पे गौर गन तो बह कर इंतहाई अदब सान गुजारिश तमाम इन अभियान दुनिया मज 206 मुल्कन मज 22 मजाहिब तिमन सारन एहतराम नजर रटित और यह खूबी तिमन मज अखलाकी तालीमात दर्ज मगर अकीदत सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमो इंसानी दुनिया सह निज़ाम दुत यथ इस्लाम वनान और यथ मज यमन चीजन हूं भरपूर इलाज मौजूद तवे कुरान वनान यम सात मदीना तैयबा न्यू तशरीफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यम सात हुर्मत गई वारियान चीजन वारिया अहकाम गई नाजिल मदीना तैयबा मज बाज़ाब्ता अकिस कानूनी शक्ल लब तमो सह पे अखलाक योत कह इथिक्स योत कह बल्कि बनो पे कानून तथ मज चीज शराब हसा हराम जार हसा हराम गैरन परस्तिश हसा हराम लॉटरी हसा हराम अगर हसा तुम यमो नश पथ रूजो लअल्लकुम तुफ्लिहून वारिया इम्कान कि तुम लभ्यो फलाह तुम लभ्यो कामयाबी या रसूलुल्लाह फरमावान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीज बच्ची को एक मुस्लिम शरीफ युस नश कर कह चीज सह हसा हराम सह ड्रग्स सह ट्रंकुलाइजर तिबी माहिरीन अलहमदुलिल्लाह डॉक्टर एजाज साहब घर दोस्त और तिम कम चीज आसन नस्बतन बज़ाहिर ट्रंकुलाइज करान मगर पत बनन सान खतर नश और अजीज बच्चों दोस्तों तुद मुस्तकबिल ग शानदार वुचान तुम गो फ्यूचर तुद सह ग इंतहाई शानदार आज अगर कह अफसर कुर्सी पे तशरीफ थो अगर कह पुलिस अफसर कुर्सी पे तशरीफ थो एडवोकेट या वकील बनित या फाजिल जज बनित या उस्ताद बनित समाज तमीर करान उम्मीद तुम सत्य नौजवान सत्य बच्चन सत्य तुद मुस्तकबिल तक इंशाअल्लाह रहमान शानदार वुचान शानदार जज गोस काबिल उस्ताद गोस समाज मज मगर सह फ्यूचर मज तेल नशस पे अत पे मालिन माजिन पे जिम्मेदारी सान अजीज मोहतरम मौलाना फारूक साहब यह तज़किर कोर सारे यह जिम्मेदारी कुल्लुकुम रायिन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रअय्यतिही खुसूसियत सान मलिस माज पे जिम्मेदारी आम शानदार इरशाद मुबारक सान हदीसन किताबन मज कुल्लु मौलूदिन यूलदु अल फित्र प्रत कह जवान फितरतस पे फाबवाहु युहविदानी औ युमज्जिसानी औ युनस्सिरानी यह मलिस माज तान सह कत लाइन पे लगाए तमिस कत रुखस पे कर तवे मलिस माज पे ज्यादा जिम्मेदारी पे मलिस माज पे दरसगाह या उलमा या ये वो मीर साहबन दोपन है उलमा नसा वोन मे वक्तस पे मे 13 वरियन हुंद ओरेटर आसनुक तजुर्बह इन डायनेमिक स्पीकर्स ये तमो सोशल मीडिया पे वनकस लेक्चर्स मौजूद तमो पन्ने विज वोनमुत मगर देर आयत गो दुरुस्त आयत करो इंतहाई एप्रिसिएशन सान वेलकम इन पुलिस डिपार्टमेंट यमो जोरदार मुहिम कर शुरू हुकूमती सतह पे गो सोर शुरू करो इंतहाई खुश आमदीद मगर पत पहन गो ज़ाती तौर बहुत समझान वो एहसास गो सारी सोसाइटी गो एहसास न सोन माशरे सोसाइटी सह तबाही हंदिस दहानस पे वोतमुत वो सोन माशर तबाह बर्बाद हेतमुत गन हिंदुस्तान की सतह पे सानिया गुलपोश वादी हंदिस सतह पे ओसमुत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह ओसमुत फाजिल जज बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह अलैह तो पोतकाल इंतहाई शानदार ये मुल्ला अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह नागो शायर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तम शागिर मुल्ला आनी तम शागिर शेख याकूब सरफी रूदमुत आलिम फाजिल अमुक मतलब गो मज पैदा गमुत बेशुमार जवहर तो तुह नश उम्मीद इंशाअल्लाह रहमान तुम गो पैदा बहसत जवहर करू तुम समाज में इंशाअल्लाह रहमान काम मगर सत करो ब्या वात तिमन तान वसादत वारिया काल पे शेख सैदी वन अकिस जाए पे कर बस दपान मरा दरदेस अंदर दिल अगर गोयम जबां सोजत
मे दिल की दुनिया मज दोदा पोशिर अगर वन तो तम से दज जबान अगर पिन्हा कुनम तरसम अगर मु चूरे खाओ कि मगजे उस तो खान सोजत अंदेश तम से मत दज वस या जन बोन मैरो वन डॉक्टर पे तो इम्कान मर ये कत करो ओत्र पुछो कत सन सरबराही रियासत सवाल मीडिया वो दोस है शराब आम बगैर शराब तो सारी को प्रायोरिटी बेसन पे न और तुम नोट्स मज अन कि डॉक्टर हजरात कर लिवर गसान डैमेज किडनीज गसान डैमेज म्याद गसान खराब ब्रेन गसान डैमेज और ड्रग्स पत जैली अख चीज यथ वन चवान हीरोइन या बाकी चीज या खशखाश कड़ान अल्लाह ताला के रहमुक मामले और सरबराही रियासत ताकि अगर सन पैगाम हना वातनाए वाते ये गुलपोश वादी मज जम्मू मज ये शराबस दो तुम दिन इंशाअल्लाह रहमान और बाकी चीज तक खत्म गई अल्लाह ताला दीनो तो रिकिस पे रोजन तौफीक दीनस पन्नस करू रट और अखलाकी तालीम करू जिंदगी मज दाखिल गरन मज बेशर गो समाज मज इंशाअल्लाह रहमान मे उम्मीद बहार ही इंशाअल्लाह वाखिर दावाना Good afternoon, everyone. Respected officers, teachers, guests, and dear students. Today, I want to talk about a very serious issue, that is drug abuse, and our responsibility to stop it. Drug abuse is a dangerous problem in our society, especially among young people. Many start it out of curiosity or peer pressure, but later it turns into addiction. Drugs, both body and mind, they damage important organs and also affect mental health. A person slowly loses control over studies, behavior, and future goals. Drug addiction also leads to crime. People may steal or do illegal things just to get drugs. This creates fear and problems in our society. So it is our responsibility to stay away from drugs, spread awareness. Parents, teachers, and friends should guide young people and help them choose the right path. In the end, drug abuse destroys lives, but awareness and good choices can save them. Thank you. Mufti Imtiaz Nadwi Saab on dice. الحمدللہ وکفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام او كما قال عليه الصلاة والتسليم. السلام علیکم معزز و مکرم جناب ایس ایچ او صاحب اور دیگر وکلاء اعظام اور نوجوان علماء کرام اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ سن کو فضل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذہن نشین کہ تھوڑا پانسان میر صبر من کہ علماء کرام چھن آت پر کت کران کے میں گو کم سے کم 2020 پیٹھ ان ساتھ کن جائے بیان کران چھس آت پر چھس بہ ہمیش زور دیوان وہ تھوڑا یہ ایسے کہ پریشر کیا معاملہ اس کھل کے ہم بات نہیں کر پاتے تھے، اور اگر اس بات کرو خبر کیا معاملہ کیا مسئلہ واجہ حساب آسان، مگر یتوبن کہ دیر آیت درست آیت کہ حکومتی سطح پہ اس آو ون کہ نسا یہ سا اخ وبا یہ سا اخ بیماری ات فلا کما کرن تو امہ خاطر سٹھی تھینکفل پنس گورمنٹس ایل ڈی صٲبس کہ یمو تل اخ قدم، مگر یہ قدم آو تمہ سات تلنہ یم سات سون سوری جسم کینسرس ملوث گومت. یتھ ونان سر پہ سہلاب گومت. یہ ڈرگ مے ذہنس اندر کم سے کم 15 شرح پتہ آو 2015 شرح پتہ آو اندر ڈرگس، اور یہ آو کت پہ سلمو کر کت ات بارس من کہ نسا یہ سا غلط، واقعتاً یہ غلط ہے، مگر آیا کہاں سے یہ؟ کیا آز تامت سانو یم تے بزرگ سکالرز
या यम ते आला महकमात पे यमो सोचा जहाँ ये आव गए ये बंग वपदावान क्या बंग योत खतर काफी ना वनकस ये तम कि चीज सान बचन वातना सन बच्चे मुल्क बना कि हम तस्वुर भी नहीं कर सकते 2023 मज आफ्ताबस अंदर रेशो आव खबर कोर्मुत तो ऐसे जहनस अंदर तथ मज लिखान कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर मज 15 लाख ड्रग एडिक्ट यानी कि 15 लाख तम यम हसा सन 15 to 30 यम हसा 15 पे 30 एज तम तम ड्रगस मज क्या मुलवस अत मज अक्सर दिवान दोष पन्न जवान लड़कन मगर यह तह जहनस अंदर कह अंदर नौ रेशो आमुत यम हसा सान कोर यम साने कशीर हंज लवल दद यम साने कशीर हंज हब खोतून अत मज लबन 5 लाख कोर यम रब करान कोता 5 लाख कोर यम हसा क्या करान रब करान और अमुक प्रूव कर मैं परस यम सात मे पन दोस्त आव दोपन मुफ्त से मैं निखुश करान मुझे अल्लाह के बंदे आपने पिछले साल निकाह किया था क्या मामला हुआ कहा सो तबलीगी बैठे दोपन मैंने निकाह किया था मगर निकले की सूझ में तो लज में पता मेन खानदान हसा ड्रग्स करान मेन खानदान ड्रग्स करान इसलिए ऐसे लड़कन नजर थावनी मगर अत पन्न कोरन पन्न लक्ति जिगरन इन नजर थावन याद कि हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क्या जवाब दिम पगह हजरत आयशा सिद्दीक़ा तमिस क्या जवाब पगह हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तमन तम सन रोल मॉडल सान जवान पावन रोल मॉडल तम यम बेहया बद किरदार बद कैरेक्टर यमन हया यमन शर्म तुम पन रोल मॉडल बढ़ा मगर मैं आपको एक बात कहना चाहता मेरे दोस्तों मेरे बच्चों मेन फर्जंद यम तुम पढ़ो दीन और तुम करो हजरत इमाम हसन आज तुम दोस्त चलान यम खास महरम तावान जवान हजरत इमाम हसन जवान हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अगर इन सीरत पढ़ो अगर उन किरदार पढ़ो अगर उन कैरेक्टर पढ़ो अच्छी तरह तमाम चीज फिक्र कि ना इस जिंदगी चीज आर्जी चीज है ये कौन सी मतलब एक इंसान चाहे 30 वरी कड़ा 20 वरी कड़ा 30 वरी एक दिन मरना है जब मर जाएगा मरने के बाद अल्लाह के दरबार में खड़ा लिखो तो अल्लाह ताला निश्चित शुरू करो और देख लो पनस मोहब्बत मजनू राज रोशन अगर का घर की आप बनत तुम तुम कदर में सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम अंदाज बयान गर्ज बहुत शौक नहीं है अंदाज बयान गर्ज बहुत शौक नहीं है शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी ये बात मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। मोहतरमुल मुकाम वाजिबुल एहतराम जनाब उस्ताद किराम और हमारे मेहमान गरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिनने मुझे यहाँ आने का मौका दिया क्योंकि जिस मौजू पर मैं रोशनी डालूंगी वो आजकल के मुआशरे में एक बीमारी की तरह फैल चुकी है। सोसाइटी में ऐसे इश्यू है फिर चाहे वो ड्रग एडिक्शन हो सुसाइड केसेस हो या सोशल मीडिया एडिक्शन हो हमारी सोसाइटी में ये बहुत ज्यादा कॉमन है। अगर हम इसके मुतालिक बात करें तो इसका मेन रीजन जो है वो ये है कि हमने तालीम से अपना रिश्ता खत्म किया है क्योंकि तालीम एक ऐसी चीज है जो हमें हर बुराई से बचाती है। इस्लाम की बात करें तो इस्लाम एक ऐसा दीन है जो हमें हर बुराई से बचाती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो इंसान मंशियात में मुब्तला है वो नमाज के करीब नहीं जाता क्योंकि नमाज एक ऐसी चीज है जो हमें हर बुराई से बचाती है। नमाज एक ऐसी चीज है जो हमें अच्छे और बुरे में फर्क करने की तमीज सिखाती है। हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो इंसान जिस हालत में मरेगा कयामत के रोज उसे उसी हालत में उठाया जाएगा। तो यही मिसाल आजकल की मुआशरे में है जो इंसान शराब पी कर सो जाते हैं और सुबह उसी हालत में मर जाते हैं तो वो लोग किस मुंह से अल्लाह के पास जाएंगे क्या मुंह दिखाएंगे वो अल्लाह ताला को। हाँ रिंदो हिंदे हिस्कान मित्राओ तो हजरत मोहम्मद मता मुशरातो। तो लिहाजा जब हम इस्लाम से जुड़ जाएंगे तालीम से जुड़ जाएंगे दीन से जुड़ जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। So I would love to conclude with Kashmiri lines that I like most.
کرن ژے تعمیر جہان نوچھی پکن ژے مے سۭتۍ جوان میانے کرن ژے تعمیر جہان نوچھی پکن ژے مے سۭتۍ جوان میانے ژے رٲچھ رب سٕنٛز فتح مقدر گنڈن کمر چھی جوان میانے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. And to conclude this enlightening segment of student speech, let's hear from our final student speaker. Please welcome Ms. Zeenat Bashir from class 9. Honorable Chief Guest, Principal Sir, SHO Sir, teachers and my dear friends. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Zeenat Bashir from grade 9 and today I want to talk about drug abuse. But first of all, I want to begin with a question. What would you do if you saw someone slowly destroying their life day by day? Would you stay silent? کیا آپ چپ کر کے بیٹھیں گے اگر آپ کسی کو دیکھیں گے اس میں ڈرگ ابیوز میں؟ Okay, now leave it. Now I will tell you about drug abuse. Drug abuse is one of the most dangerous problems facing our society today. It is not just a personal choice. It is a trap that destroys health, relationships, and future. The harsh reality of drug abuse, according to the United Nations Office on Drugs and Crime, millions of young people worldwide fall into. थर्ड का मैं अनाउंस करता हूँ और पोजीशन थर्ड जो है वो हमारी बड़ी प्यारी बच्ची है, सबसे छोटी पार्टिसिपेंट, सबसे यंगेस्ट पार्टिसिपेंट अंबर अमरी. आ जाओ बेटा आगे. तालियां तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां इस बच्चे में नहीं रुकनी चाहिए. बहुत खूब बच्चे, बहुत ज्यादा खूब. जो लोग यहाँ पर देख रहे थे वो सबको सीख लेनी चाहिए, कितनी छोटी सी बच्ची है, कितनी प्यारी बच्ची है और कितना खूबसूरत इसने यहाँ पर बोला. पोजीशन सेकंड गोज टू, गेस करो, मुंतहा मुजफ्फर. बहुत खूब बच्चे. एक अच्छे स्पीकर की यही निशानी होती है कि वो अपनी ऑडियंस को कैप्टिवेट करता है जब वो बोले. बहुत खूब बच्चे. एंड फाइनली पोजीशन 1, फर्स्ट पोजीशन. गेस करिए किसको आई होगी, गेस कीजिए. आजिला इस्माइल. बहुत ज्यादा खूब. क्लैप्स करते रहो. एक बार फिर मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया करता हूं, हमारे गेस्ट का जो यहाँ पर अच्छा बच्चे रुको, 1 मिनट लगेगा. रुको 1 मिनट लगेगा.